ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রবিবার দুপুরে থেকে পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজ্যের বিভিন্ন পোলিং এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তীব্রমতার সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। সকালের দিকে বিক্ষিপ্ত অশান্তি থাকলেও দুপুরের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিশেষ করে টাকারজোলা, মান্দাই, গোলাঘাটি এবং খোমলুঙে সংঘর্ষের তীব্রতা ছিল সবথেকে বেশি। ২৬ বীরচন্দ্র কলসি কেন্দ্রের উলেছড়ায় বোমা বিস্ফোরণ ও ভাঙচুরের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, যা নিয়ন্ত্রণে আনতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তলব করতে হয়। উত্তর ত্রিপুরা ও খোয়াই জেলায় ভোট গ্রহণ তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ হলেও কোলা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তীব্রমতা সমর্থকদের বিরুদ্ধে বাঙালি ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের সামনেই ভোটারদের ভয় দেখানোর ঘটনায় প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিকেলের দিকে খোমলুঙের চরণপাই এসবি স্কুলের সামনে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় ভোটারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশ কিছু মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। আমতলী এলাকায় বিজেপি পোলিং এজেন্ট উত্তম দেববর্মা এবং অশোক কুমার চিরাংকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তীব্রমতা সমর্থকদের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তারা বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কোলাই চাপাহর কেন্দ্রে বহিরাগত ভোটারদের প্রবেশের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ৪২ নম্বর বুথে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদারের নেতৃত্বে বিশাল টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হলেও অনেক জায়গায় আতঙ্ক, ভোটারদের কেন্দ্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে দেখা যায়। সব মিলিয়ে দুপুরের পর থেকে বাড়িতে থাকা এই হিংসা এডিসি নির্বাচনের সামগ্রিক নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বেলবুড়ি হামচাই বিশ্বচন্দ্র রনগ দিনিও যে সতর পুলিশ লাহন ও সেন্টার থাঙ্গে যে ইভিএম মেশিন স্টিকার নংরো মানি কব বুইদা তাম বব হাই নাকি নরক সেমকনা নংরো নরক মেডিয়ান কিসে আং থানাই তিনি রাই বসিরনো তাই তিনি বিশ্বচন্দ্র এরিয়ানি যে বড়নো তাই যার নাই দংনাই তিনি মানে মিডিয়া খবর নাই দংনাই বর্ণমান প্রচারনাই आं बुंनोसै जोंनि जत जागा बट' नानै थाङै जोंनि बाहाय कास्टिं बाहाय स्कुल सलिद दं जत बट' ना थाङै आं भिजिट खायो आबनि आगोलाव जों तामो यां बेलबारि साइको थांगा खामानि करे कयटा माने हाबका तिनि आं लजे महन हाबका तिनि तो गान्धी स्कुल खामानि जासा आबनि आगोलाव के मोटामुटी एकपायै फेरदै तैसा जों जोंनि बिश्वचन्द्र स्कुलाव जों हाबका आबनि आगोलाव ताम थाके बर आंहार भिजिट खायमोन आगोलाव ओमफ्राय पहिला 17 हाबो एरपर उनि दुइटा बुट आरो कासे कासे दङ गाना गाना सेन्टार कायसे हामान करे गेटे गायजा आं भिजिट खायतमोन के बर ताम थाका आनो इबिएम मेसिनो माने कागज थेपाय रुनै बर आनो आदागा बावता बादि खाय बर ताताल खाय आ खायके कक्सि जेरो आबन उपरे के ताम थाके बर आनो आब कक आ माने बंनि जे इबिएम मेसिन कागज सिलि रुमोन परिखान बर तां खाय दुङा बर जों हाफ्रोनो बर गेट रेंखि दंजा अलरेडि जों हाबे दं नाय आबन बागै खातजागा हाय बर ताम खाय सिनु बर हामला खायया बांसुर खायया गारि खायया बुंतो खायया गोबां यां केमेरामेन नि बिन बकर फारि खामैया एंटे आजागा पुलिस दंबा पुलिस दंबा सामु दांमालिया ताम बागै एंटे पहिला पिसफुल दं आं जागा पहिला सेन्टार हाब दं बर गाना गानि ब्ले गानि दुइटा सेन्टार आपु काम दंमोन लास्ट संगे तां खायया तेके रुम खबर के जितान देबरमा थांगै जे देबरमा तेनब्राथि जे गाजा व्यवसाय खायतंनाय बाकपारे दुनियानि एकदम लुटपाट खायजानाय आमा हाय हिंसा देखे दिदि बथले लास्ट तां के चिनि गारि लाबो पास होय लास्ट संगे बचिनि गारि न होय बकबा बाइक दंना एलावरै फरा बोसोरबाय सुबैबाय हरबसुल सादु मानका आजागा सिंगास मालिया चिनि जे मानसे जरते चिनचिन पुलिस न बांचिरने चेष्टा खायया खायबे बिसिनि चिनि आनि ड्राइभार नि याग्रा फुंतो दुखुमांका दाबा इन्जुरनखा चिनि यां केमेरामेन इन्जुरनखा ताई आनि जरु खायदा तला तर साखा किसुनि का आबा हेके आं माने पारन हेके मालखुं रोबो ताइ बोसोर मालखुं जे तलमान आं जे गाबोन गारि आं मालखुं बलाय के देनि संखा न मुखाना आबन गोबां मा आजागा ताइ तमानि जों गारि ताइ चिनि फुन देनि संगे कायसना देनि के ओ इबिएम मेसिन कुन नंगो हाय स्टिकार रुमानि करे इबिएम मेसिन जुदि आम हाय आं खायना दं हांके आं खाज खाया कारण तामले आं खायनि ना गणतन्त्र आइन आरो जतनि बुट नि अधिकार दङ आं निजि कपलाय दंना आं साक साक सेमन आबन बादिना तामनि खायतन आं जत सेन्टार बेले खायगा आं कागज थेबारि खामु बरन कुन एविडेन्स दङ जागा आं जे कागज थेबा हुनै गरब जे आं जागा कक्से जमानि आबो पुरा टाटा लाबो पुरा खपाय जाला तामनि बागै के बंनि तै कुनु माने बाहाना खायना करे कारण जों जितेन सेमन राइसिं सेमन बबो मा हेचराय बड एकदम माने ताम सनाय दुनियानि एकदम बदमाइश चराय अब हेचराय बन सिव बिनि आज जे चालु खये बरन सिलाइतै बाथुतै बताउ तै गुइ तंगनि अब जतन सिपिएम नि चेयारमान
সিবিএম চ্যালেঞ্জ তিব তাম থেকে মানে ইউজ খাই আজ আবার ন চারি খানই তাম থেকে চোয়া খানই আজ কয়েকটা চারাই ড্রাগ চারাই তুই আবার হেকে বিভ্রান্ত খাই বরং মানে হইরানি খাই বরং মানে এরিয়াও মানে পিসফুল ন বত খাই চিত্রা মানে খাওয়ানো তুই তাবো চলি দङ जेवा हाय देरपर जे बुतक लाइनाय हाय गोबां रोखोम जे चक्रमनाय रोखोम कुनु बरंनि बागै एफआईआर होगोन प्रजेक्टआ एफआईआर निश्चय खायनाय जों अलरेडि एफआईआर सै दङ आ जागा जे मानसि अन द स्पट भिडिअ फुटेज दङ आनि अर जान क्यामेरामैन जे सुपारस्टार भिडिअ तुबे हिकिया हाय दङ ताय आ जागा निकमा ब्रै बोसोर दङ कयटा आ जागा बाहायनो बंनि ब्लेड माने ताम सानाय बंनि ल्यांगुवेज सामिया आ जागा नांनि बरक साइ दङ आबन कारनि बरक पुइलाना सुन्न कैप्चर खायना बागै जों काबां को खायै बुतक खायना बागै बं टारगेट दंमोन बागै जों आबा हायकै चिन गारि रबक जागा नोंखरसा सुलमन्दै फिल्मफोरनि कैंडिडेट इंगै बेलबारि हायखोबा इस्ट बेलबारि आमजेनि लोकरत्न ताम फक्स कुसार मोनथावनाय लासो आं आबोनो कुसारनाय जतता आंहा बेलबारि आमजे सिनि 10टा बटल मोटामोटी आं बेरेखाया आ जागा मोटामोटी जतनो गोबां मा आदा तिब्रासार बेलेके खाकाहाम किन्तु बिसु चन्द्र फाइमानि आ स्कुलनि फाइमानि यागुलंगे ताम थेगे आरनि बरक आमसे सिगां साब थां बथां बरबाव आं लामन करसन फाइके जे जागा नंकर आफुन करसन फाइ जे समय आं काजे हाबै ते काजे हाबरगा बरिटान थाइ तैसा आं गारिनो आना एफेक्ट खाइ रेखा इनका आजागन बरक नां ताम साना बसं जाता आजागा तिब्राबो जारा सापर्ट खाइ दंने रक बा बंनि आजा कर्मी तम दंने रक बरंनि एकदम ताम सानाय तमुं माने बरक साक माने बरक तिनि खुरु रेखा आजागन बरकनि माने सेंटिमेंट हानिया बुंना खासिद्रा बाहायके बिनि जाता जितेनो इउज खाइ दंने रक बा जितेन इउज खाइ दंने बरक बाहायके हानिया दं खनु जागा सेलाम ব্যুরো রিপোর্ট সংবাদ প্রতীক্ষা।